Letrang B. Puno na nga. Letrang B. Sino na? Kagaya. Yan ang mabubunan. Natutulog ka ba dito? Ha? I love it. Oh my gosh. Wala kang matawanan. Parapitin mo bro, para makita sa live mo. Okay, bunot. Oh, bunot. Oh. Kita mo din sa camera. Numero. Anong number? Number 2. Ayan po ba yan? Number 2? 2? Numero 2. Dos. Dos. Mali ata, baka bigay mo Tutukin din yan mo, Dos. eh. Ay, mali, bigay mo din yan. Kapamilya. Ayun o. Mali. Kapamilya. Bigay mo din yan eh. Hindi, ito ang akin. Hindi ito. Hindi akin yan. Oh, sige. Sa'yo na yan. Number 2 nga yung nabulot mo eh. Kaya ngayon nga. Ah, ito. Dali, ikaw mag-aabot. Hindi ako Kapag na nakakaroon. O, ikaw. Ito, Yan, ang number nakuha niya. 2. Number 2. Number 2. Number 2. O, next. Oh, another bunot. Si Karachi. Ikaw ito, bunot muna. Number. Lucky number. Number. 60 forever. Number 60 forever. 6. Wala, kuha ka ulit. Wala. 16, walang 16. Hanggang 11 lang tayo. Hindi yan. Walang 16. Baka yung kama yung 16. Hanggang 11. Hanggang 13 lang. Mamili ka dyan. Ay! Walang 16, eh? Hanggang 17. Mamili ka na dyan. Kasi hanggang 13 Oh, lang. another bunot. Next give music. Ay! Yan lang shade. Sino nagbilang? Walang 16. Yung lang shade. Ano number yan? Ay! Akin yan! Akin yan! Akin yan! Wala! Oh, another bunot. Another chance! Another chance! Walang 16. Oo nga. Di ba yun yung mini-fish? Oy! Ikaw kapamilya? Channel 2? 7! Ayun! Ang 7! Abot mo! Abot mo! Number 7. Abot, abot. Yan, 7! Hihi! Oh, another bunot. Meron ka na. Statue chick. Dapat ang bata naman. Dalawang din ako. Baka 17 to ah. Number Baka 70. Number 1? Wow! Number 1! Sa'yo rin nata yan. Sa kanya, sa akin, ito nabunot ko. Wow! Okay, sino? Oy, ako naman, ako naman. Ikaw naman, ikaw naman. Nahulog ata yun. Camel Dread. Dapat mo kay Camille. Yours truly. Yung camera niya. Magaling mag... Pakita niya. Magaling Yung mag... camera mo, ilagay mo yun. Number 9! 1,000! Wow! Congratulations! $9,000! $1,000! Gift card sa Marriott. Oh, another. Sino pa? Sino ba? AJ. Si... Ada na kayo. Si AJ? Sino? Sino layo? Oh. Sino? Si Joseph. Okay, sige. Okay. Kasi ma. Number? Five. 5! Number 5. Ayun! Ayun. Panibagong Mukhang mamon. ano to? Number 5! Malambot eh. Parang banan. Ano na tayo? Galing daw yan kay Jeffrey. Ay, balik! Kay Jeffrey naman eh. Okay lang yan. Oh, sige. Okay. Okay lang yun. Okay lang yun. Oh. Okay, another. Ikaw! Nakabunod ka na? Si Matt. Nakabunod ka na? Si AJ na. Si Ay, hindi pa. Si Matt muna. Si Matt. Sana tsaka si AJ. Number... Letrang B. 10.
Binili. Card! Oy! Gift card! 500! Who's next? Kayo naman. Gift card yan sa co-op. Oh, si... Kailan na? Si Kendra. Katrabaho eh. Eh, kayo na. Yeah. Yung mga bata. Oo. Dalawa eh. 13 lang to eh. Si Kendra pa. Si Kendra kasali. Baliktad. Number yan. Ano number? 69. Baliktad yun. Paggaling. Baliktad oh. Nakalive. Baliktad niya. O, bigay. Palitan mo. Sa'yo galing yan. Sa'yo guys. Ah, ganun ba? Ito, sa'yo galing to. Wala may bibili ako. Ay! Walang brief eh. Eh, balik. Sige, palitan natin. Balik mo rin. Hindi, mamaya. Pag nakabunot na siya. Nagkakaroon sana ako mag-report. Aliwalas nga bro, pag wala. Yun din eh, 12. Ay, hindi pala. Ah, ito. Yun, 12. Okay. 12 ba to o 71? Wow! Galing yung kay AJ! Paputok mo. Ito, paputok mo. Pares! Yan. Okay. Kendra. 5 star? Kendra. Maganda yan, bro. Maganda yan! Maganda yan. Number. Is this Rivian? 14. 1-4. Meron ba 14? Ah, wala. Walang Bakit may 14. Oh, you lose. Kasi akala ko 16 sumali lahat. Hindi na sumali lahat eh. 8. Yun! Number 8. Eh. That's from Dad! Rotisserie chicken. O, si... AJ. AJ. Oh, may... O, dalawang AJ. May lima pa. Ay, sige, ibunot mo na. Number... Si Jana tsaka si Meron Mera. pang dalawang 50. Ay, 15. Wala ata. 13. Wala. Bunot pa usa. 15. Hindi, 15. 15. Bunot. Wala yan! Bunot ulit. Bunot ulit. Bulot ulit. No gift. Walang number. No gift. Walang gift. Walang gift. 13. Oh, yun na nga. Yun na nga. Yun na nga. Gift card. Yay! Five Ako single. wala pa. Ako wala pa na. Ikaw na! Si Jamie. Si Jamie. Si Jan rin. Ah, si Ikaw! AJ. Gift card. 11 na lang. Number 3. Oh! Oy! Number Number. Wow, Oh, Ah, yung si Janry. Jan rin. Tapos ako. Janry. pagsamahin mo yung ano. Number 4. Number 4. Yan. Kumot. Kaninang unan mo. Ngayon, kumot. Yay! Sakto. Isa pa. O, ikaw na. No, so kayo makakuha nun. 6 at saka 11 na lang natira. Sasabihin, makukuha mo yung 6? Number 9. Ito na eh. Ngayon. 9! Oh, yung pinakamalaki. Oh. Okay lang yan? Ano yun eh? Okay lang yan. Para sa'yo talaga yan. Yung last na lang. Oh, yes na. Last is Ano, wala na. Yun na talaga. Last na. Kay Julia. kay Julia. Number 11! Yung baliktaran. Baliktaran. Apat na ring na Yossi. Okay na. It's okay. Tapos na. Yay! Happy New Year. Happy talaga. Happy. Oh, cellphone. Wow, cellphone. Big time. Buksan. Ang ganda yan. Cellphone, bro. Big time. Samsung yan. Samsung. Ay, iPhone. Ito cellphone. Yes, bye. Cellphone. Echo. 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 Ayun oh.
8 yan, 8. 8. 8. iPhone 8. 8. Oh, Echo eh. 8. Si AJ. Echo. Echo dot. Alexa. Alexa yan. Oh. Nice. Kausapin mo na yan. Sabihin mo yan. Microphone. Hello, hello. Alexa, call Turning. Wow, nice. Ito daw cellphone, no? Ang laki. Ano gamitin to? Wow. Anong gawin? May ilaw. Di ko rin alam. Di ko rin alam yan. Alexa, turn off the lights. Oh, this is good. Turn off the light yun. Malamang ang alam niyan, turn off the light lang. Oo, puro. Turn off the light. Alexa, I'm ready. No, meron to. Turn off the light. I'm ready. Dapat dim muna, dim the light. Dim light. Oh, dim the light. Tapos turn off na. Automatic. Pasok pa lang, turn off the light. Maganda pala to. Gusto ko rin yun. Maganda yun. Yung sa'yo, Brad. Buksan mo na. Ay, Hindi sa kanila yun eh. Sa amin pinabalik. Sa inyo din. Thank you, AJ. Ako gift card. Yee! Maganda pala to. ang bigat to, 10 kilo. Ganda na pagkabalot. Balik sa Ano kanya. yan, mugs. O bukas, ang agenda bukas. Agenda, trabaho. Back to work. Back to work. Ang uno kaya. Sa ados pa pala. Oo Sa nga. ados pa. Oh, baba na. Makapagkuhan kayo. May family Wala picture. kaming family picture. Sige, ito na. Oo nga, Brad. Family picture muna kami. Wala. Family picture kami. Wala kayo. Picture tayo, picture. Oh, tapos na ang bunutan. Mamaya ulit. Foreign exchange. 3. Foreign exchange. Jay! Take a picture. Oh, isa pa. Tignan ko. Tignan Yan, natin. ating kasama, tsaka siya. Oh, si Aiding. Hindi na yung buka dyan. 6, Ay, 5, Okay, 4, banda. 3, 2, 1. Para natatain. Tignan ko ulit. Hindi nakita yun. 8, 7, 6, 5. Where's your laptop? At tapos na yun. Thank you. Flat na siya. Oh, flat na. See you guys later. See you. Ang ganda nga eh. Ang galing nga oh. Selfish. Oh. Ay, hindi yan. Ano napunta dyan? Uy. Saan yung ano? May video yan eh. Ganda. Yun ang live. Yan ang live oh. Ang ganda oh. Yay. Ang lapit na, no? Kaya malapit lang sa amin. Oh. Oh. Can you take this with you when you go back? Yay. Pero maiksi lang din yung kinuha ko. Si Jessel nasa kanya yung buo.